Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une recette rapide et surtout facile. On va faire la feuillantine au praliné et au chocolat. Vous pouvez l'utiliser dans vos gâteaux comme les entremets pour faire la base, juste pour garnir vos gâteaux design. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنحضر ولا نوريكم الطريقة تاع عمل الطبق المقرمشة اللي حنديروه بالفايتين والبخاليني والشوكولا. تجي بنينه بزاف، تقدروا تحضروها من قبل وتخلوها في الثلاجه ولا في المجمد ما يصالها والو. بالنسبه للاستعمالات تقدروا تحشوا بها الكيكات تاعكم، الكيك ديزاين، كما تقدروا تستعملوها كقاعده للكيكات ولا لي زونترومي. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 100 g de feuilletine, 100 g de chocolat blanc que j'ai fait fondre sur un bain-marie ou au micro-ondes, et j'ai 100 g de praliné. Et pour le pralin, c'est facultatif. Moi, je vais utiliser l'équivalent de 20 g de pralin. Si vous voulez voir la recette de la feuilletine, vous trouvez le lien en barre d'information. J'ai déjà partagé la recette avec vous sur ma chaîne. Comme vous pouvez aussi remplacer la feuilletine avec des crêpes dentelles. بالنسبة للمقادير نحتاج 100 غرام تاع فايتين. بالنسبة للفايتين حضرتها معكم في الفيديو اللي سبق اللي قبل هذا، حنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Et pareil pour le praliné et le pralin, j'ai déjà partagé la recette avec vous. Vous trouvez le lien en barre d'information. نحتاجو 100 غرام تاع شوكولا دايبه، تخلوها تبرد قبل ما تزيدوها في الخليط تاعكم، و100 غرام تاع كريمه البخاليني اللي حضرتها معكم مسبق تاني في القناه. وهنا عندي 20 غرام تاع البخالان. هنايا البخالان مش ضروري، ان فيت سي فاكولتاتيف، اختياري. المهم راح نخليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف تاع البخاليني والبخالان. Voilà, on va commencer la recette. Je vais verser l'équivalent de 100 g de feuilletine dans un bol. هنايا درت 100 غرام تاع الفايتين في سلافه ولا في علبه، وضفت عليها الشوكولا. هنا الشوكولا راهي ساي بردت لي، ما ديروهاش حاميه بزاف باسكو راح تذوب لكم ولا تندي لكم البراليني. عفوا غلطت، تندي لكم الفايتين. les 20 g du pralin. J'ajoute mon chocolat fondu qui a bien refroidi et j'ajoute mon praliné. وضفت فوقها 20 غرام تاع البخالان، قد 2 مغارف ملاعق كبار تاع البخالان كما قلت لكم اختياري. وبقيت نضيف في البخاليني ولا كريمه البخاليني، هي كما قلت لكم قبيله تجيكم 100 غرام. انا هنايا موزنتش بصح نعرف الملعقه تاعي شحال ترفد. وفي الوصفه الزوجه بالشوكولا راح نوري لكم كي توزنوا تاني تخرج لكم نفس القوام. Voilà, je pose mon mélange sur une feuille de cuisson, puis je vais étaler mon mélange entre deux feuilles. هنايا وضعت ديك الكميه على ورق تاع الطهي، وبين زوج وراقي كيما هكذا حنسيي نبرد فيها هكذا باش نرققها. نتوما تقدروا تستعملوها مباشره هكذاك، تخلوها هكذاك طريه تحطوها فوق الكيكه، تذروها عليها كيفاش نقولوا، بس انا نفضل نديرها هكذا باش نتحصل على هكذاك قطع. بعد ما بردتها ندخلها للثلاجه ولا المجمد هكذا باش تجمد لي. Maintenant je vais mettre mon mélange au frais ou au congélateur, comme ça va bien durcir. Voilà, je viens de sortir mon mélange du réfrigérateur, j'ai placé en fait au frigo. Maintenant je vais le casser en petits morceaux. هنا بعد ما خرجتها من الثلاجه راح نقطعها كيما هكذا قطع صغيره، كيما كنتو تشوفوا تجيكم هكذاك وتجي فريمون كي نقولوا حنايا مقرمشه وتجي بنينه بزاف. Pareil pour le chocolat, vous pouvez le remplacer avec le chocolat au lait ou juste du chocolat noir. Ici, juste pour vous montrer, en fait, vous pouvez utiliser aussi les crêpes dentelles, ça donne le même résultat. وهنا تقدروا تبدلوا الذوق، في بلاصه الشوكولا البيضاء ديروا شوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء. انا نفضل الشوكولا البيضاء ولا شوكولا بالحليب.
هنايا تقدروا تعوضوا الفايتين اللي ما عندهاش، اللي ما تبغيش توجدها في الدار تقدر تشريها. هنا بالنسبه للبنات اللي عايشين في الخارج تلقوها بارتو، تنباع في لو كلير، في كارفور، في ليدل، وعلى اسمها لي كريب دونتيل، تعوض لافايتين. وهنا يديروا نفس الطريقه تاع قبيله. انا غير هنايا المقادير كما قلت لكم وزنتهم في هذه الزوجه، وقدامي الكميه ضاعفتها، درت على خطرتين باسكو هنا كان عندي زوج تاع الكيكات نعملهم الحشو تاعهم. وبالنسبه للشوكولا كما قلت لكم تقدروا تستعملوا بالحليب، انا هنا استعملت بالحليب. تقدروا تاني ديروا الشوكولا السوداء، انا تجيني مره ما نخدمش بها بزاف، بصح اللي تبغي الشوكولا السوداء ننصحها دير 50 غرام شوكولا بالحليب و50 سوداء هكذا باش الطعم ما يجيكمش مر بزاف. هنا كما كنت تشوفوا هنايا حطيتها، هذه كيكه تاع عدس، حطيتها فوق كريمه الزبده السويسريه ما يصرالها والو، وتبقى هكذاك محافظه على القوام تاعها ولا القرمشه مده طويله. وبالنسبه للكميه اللي تبقى لكم، انا هنا ما بقاتليش بصح تاع الشوكولا البيضاء درتها لكم غير باش نوريلكم. تحطوها يا في المجمد يا في الثلاجه، ما تتبدلش وتبقى دائما محافظه على القرمشه تاعها. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.